Mao na mong trabaho guys, taod og solar na init ka adyo. So, wala pa na human, siguro mga 2 weeks human na siya. So na nagataod og railings catwalk. Nagahulat niya magpaabot sa kuan sa solar panel. Ano yung panel to? Buhatin daw natin yung panel. Nalagay kang, dyan lang. Panel na yung ano, hauling natin. Hindi, ito lang. 50 piraso lang. Yan po, may video. Vloggers yan.